நல்லது நேயர்களே, அடுத்து இடம்பெறுகின்ற நிகழ்ச்சி ஆடலுடன் பாடல் என்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். பொதுவாக பாடலை நாம் கேட்கின்ற பொழுது ஒரு தனிமையான சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் ஆடலை பார்த்து ரசிக்கின்ற பொழுதும் ஒரு இனிமையான சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம். பாடலுடன் ஆடலை இணைத்து ரசிக்கின்ற பொழுது அந்த ரசனையும் சுகமும் ஒரு இனிமையானது. அதைத்தான் நீங்கள் இப்பொழுது அடுத்த நிகழ்ச்சியாக பார்க்க போகின்றீர்கள். செம்மீன் திரைப்படத்திலே இடம்பெற்ற ஒரு பாடலுக்கு அருமையான முறையிலே நடனமாடி உங்களை மௌலிக்க வருகின்றார்கள் இந்த நடன கலைஞர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை எமக்கு தயாரித்து அனுப்பி இருக்கின்றார்கள் பேர்லினை சார்ந்த முகுந்தன், சுஜீவன் ஆகியோர். இவர்களுக்கு எமது நன்றிகள். കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും കൈ നിറയെ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും 14-ാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ മത്സ്യകന്യകമാരുടെ മാണിക്യ കല്ലു തരാമോ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും കൈ നിറയെ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും 14-ാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ മത്സ്യകന്യകമാരുടെ മാണിക്യ കല്ലു തരാമോ നക്ഷത്രക്കടലിലെ നാഗനർത്തകി മാരണി നാണത്തിൻ മുത്തു തരാമോ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ കടലിനക്കരെ പോണോരേ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരേ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും കൈ നിറയെ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും 14-ാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ മത്സ്യകന്യകമാരുടെ മാണിക്യ
பூ